দেখে আমাদের টিভির পাশপাতি এ কোন ধরনের পাশপাতি? মেলা আগের টিভি তো, হ্যাঁ, মেলা আগের টিভি। চারশো পঞ্চাশ একটা হাই ভোল্টেজ। तुम्हारी बेल खराब है, शर्ट मारनी पड़ी मुझे और अब तो फिर
पानी लेकर आ। बिल्कुल हर बात मानता हूँ मैं तुम्हारी। आज से मैं भी तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। खुश? हम सबकी जिंदगी में मिठास घोलने आ रही है मिश्री। ऐसे मुझसे मिलने गई थी। सच मिलने गई थी? हाँ, पर आज इसे महावीर सिंह पूछो उससे। मैं गई थी इनके घर। अरे को अपनी माँ बापू उनकी इज्जत के आगे कुछ न देख। मुझे गलती हो गई।